سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تنسیت هستین. دوستان عزیز، یک دو روزه در به نهایت کارام بسیار بود، ویدیوام بسیاره، وقت نمیشه که منتج کنم. امروز باشه ما در 5 مارس بیرون میخه برف باریدگی، ای روزی 4 شبش میخه برف سر کرد تا زیرا باریده است. کم کمک خرسان شدیم که بهار آمده است، برف هم آب شده است، زمین ها سیاه شده است. نکی نبو برف بارید پیش مولام آمده استم که ما بیام امی دو برچه کتی و چشم پیش واز میگیرن. یگون امی پچوقه یگون چیه بیارم ستیل دستم میدون میوین. مرغا هم تخم کدستین، یک روز در 2 تا 3 تا. انایی مولا باشه میدان دا میگردن، دروی اغلام نمیدروین. روزی 4 مارس دو برچه هم میخه بچه دار شدن. برچه های همی یکم بچه میکردگی، یک تاش یگانیکه، یک تا دیگهش دوگانیکه کردن. راستی من نامدم، همیخه روز 5 آمدم پیشون، خبرشون گیرم گفته آمدم. همیخه 2 تاش سفیدک خشروه، یک تاش الهکه. او سالمی شب روزی ماه مارس 8 مارس بود. اما بوزی شبنممو یا تا دیگه مریاشکه، بوزی شبنمم 3 تا بچه کرده بود، مریاشکه باشه 2 تا. این سال باشه حاضی بچه نکردیم. اینه بینین دوستانی عزیز چه برف بارده است. ماه مارس نمیدونم این برف ها کی آب میشه با باریده است. پیش مولام در آمدم، مولای می بچه کردگی را یک خبر گرفتم. او اوقات داشتیم، خستم با آمدم. ایجا دیگ در زیر بای کردستم. پامیدور ای مصرف که گذراندم، بلگری سرخ بود، او را هم گذراندم بسیاری بد نه. در 4-5 کیلو پامیدور، نیم کیلو ای 1 کیلو ای مخه بلگری سرخ انداختم، زنجبیل گذرانده انداختم. بعد چسناک میندازیم. همی سال تابستانی دا ما کرده بودم، با بلندرم زدم پامیدور و چسناک و دیگر روشه بینی باید مایده بد کرد. برای همین ما ای مصرف که گذراندم. اینجا بانکچه ها را پرده گرفتم در می منطقه. زیروای ما بسیاری بد نمی جوشه، میخواه 1 ساعت همی علوی پس می جوشه. بانکو دا می برداریم. لولی ریس انداختم، نمک و مرچ کلوله هم خیلی انداختم. چسناک داشتم کمترک بود، دا اجریک انداختم، دا ای حوزی انداختم چسناک. قریب تیار شدنش اکراب می اندازم. دا اجریک باشه بلگری سرخ، زنجبیل سرخ، چسناک، لولی ریس، مرچ همشه انداختم، نمک جوشاندم. انا میخوای غوصه که خشرو شید، پامیدورش کمترک می اجریک را کمترک غوص ترک خدم کردم. یورا عدیل نمی بردارم، میخوای 2 بانکچه شید. ای مگزین باشه چسناک آوردیم، چسناک مایده کرده ریزه کردم، دیگه زیر وایدم انداختم. همی قریبی تیار شدنش هیچ گم نداره، 15-20 منوت پیشکی میندازی. بعد بسیاری بعد نه کمترک اکراب سویجی هم خیلی ریزه کرده انداختم. زیر وای مویم تیار شد. می 1 ساعت می جوشه، غوصی بد نمیکنم. دهنکو را باشه 5-10 منوت جوشاندم. همشه میمونم و نوبت محکم میکنم. وقتی بانکه را محکم کردم همی به دهنشان پرو میمونم. یگان ادیالچه گرمکک میپوشانم تا خنک شدنشان میسته. ما بگهی بانکو را محکم کردم، ساعت 4-5 بیگه بود. ادیالچه کتی پوشاندم تا سحر ایستادن. سحر دم خنک شدن، بانکو را توزه کردم. پدول برده میمونیم. میسته ذخیره برای تابستان.
одамо захирара дар тобистон барои зимистон кунанд, мо дар зимистон барои тобистон. зера бо ями қашнағзай ки вақте ягон пирашки гармак мекунӣ, самбусаи гармак мекунӣ, як таша мекушоӣ, мерезӣ, мехӯрӣ хушрувай. барои ами банкачои майда да гирифтам ки ами як таша резан хӯрам. имсол ма худам банкаи зеравои кам карда будам. насиб дар рамазон кушода мехӯрам бачаҳо. иҷа як намуд алаф дӯстони азиз. и алаф рукола ном дорад. ба ами алаф ҳозир самбуса мекунам. самбусаи алафӣ хай алафҳои хумонда намебуроянд, не ки як бор папровид мекунам. чӣ хел меоя, ман намезербонам и алафа. мехам майда мекунам, кати пиёз ҳамаша шушта тоза карда мондум. иҷа боша барои обеда камтарак дамлама мендозам. дамлама осонакай карданаш, ҳамаша мехам мендозӣ. ба болои пилта мемонӣ, худаш тайёр мешавад. баъд як қафои самбуса мешам. аввал ма дар дегча гӯшт андохтам, баъд пиёз, сабзӣ, камтарак равған андохтам, баъд капуста андохтам, болгарию, ҳамаша мехам мендозем дӯстони азиз. худаш тайёр мешавад. дега майда набинем. ҳозир дег пур мешавад. хиёл мекунӣ вақти ҷӯшидан ҳами равои дег мерезанд, не ки вақте ки ҳами овошинаи андохтӣ ҳамаш хеле ов мебуроранд, хушрӯ мешавад. кабачкию бақалаҷонам хечиё фрай монӣ буданд. барои ман андохтам ки ҳайф нашавад. вақти бақалаҷонам мехай бирён мекунам ё ки мехай авқотода мендом, бачаҳон намехӯранд. рости гап кабачгирам ҳамехел барои ами дар дамлама хай чӣ хеле ки ҳаматон медонед бояд дошта боша бақлажон. иҷа мехай деги ма пур шид. ахирон дар помидора андохтам. ҳозир вақти ҷӯшиданда худашам мехай овошон мебурояд. вай мешавад, хушрӯ мешавад. як ду қошиқ тамата гирифтам, камтарак об андохтам. дар дег меандозам, дар болои пилта мемонам, ҷӯшида меистад. баъд дар қафои самбуса мешавам. нахостам ки дар байни ами видео бо самбусакунию баъд ахирон дами авқот тайёр кунӣ амихай нашава гуфта. инамихай авқоти мо тайёр шид. ахирон да зелин андохтам. бинем чанд қадар сари дег кам шид ва ови худаш. иҷа авқот тайёр шид. ма як қафои самбуса шидагӣ будам дӯстони азиз. дар ин байн нахостам ки бо самбусара монам, барои ҳамин видео алараши нашава гуфта дар охирон самбусара мондум. набоша барои обед ҳам дамлама тайёр шуда буд, ҳам самбуса. барои ҳамин дар охир мондум. инамихай дӯстони азиз, дамламаи мо тайёр шид. ман ростиам хеле авқотои овошиное хеле чиёра вабше намехӯрам. мутоату амира авқота намакша худам чашидагӣ нестам, наметонам, намедонам дигарора. ман вақте ами кухнида кор мекунам, авқот мекунам, ай бӯи авқот сер мешавам, иштиҳом намеояд. дига ягон намуд авқот хӯрам, ягон намуд салата, ягон чи осонагам мехай гӯшт намондам мекунам, мехӯрам. ина иҷа дӯстони азиз камтарак равған реза кардам. барои дуруни самбуса пиёза реза карда андохтам. намак шабо камтари дигар равған андохтам. мурч андохтам, зира, камтарак занҷабили қоқ, ҳамаша якҷоя карда мондам. зуволаи самбусара медонед чӣ хел мегиранд. ман нишона додам зуволаи самбусара гирифтанша. ба ин якум бор кадестам самбусаи алафӣ. ба ин алаф рости дар ами агарод монд. бисёр укроб мебуромад, гашнич, хел пиёзи сабзак. ман мекардам, хушрӯ меомад.
неки ба ин алаф якум бор кадестам. ба ин алаф камтарак талх меомадай, ба маззаи хушрӯай неки ами самбусаки хунук шид камтарак талх мешида. Ами алаф гармогар бениҳоят ба маззаи хушрӯай. ягон гарде талхиша мефаҳмӣ. ихе бугум ки талхи бад не. самбусаи мо дар 30 минут тайёр шид дар 180 градус. гӯшти боша хай 40-45 минута тайёр меша. неки алафу пиёз даравда мепаза. иҷа мо зеравои кардагимай аҷикаву зеравои камтарак якҷоя кардум барои бачаҳо бихӯрам гуфта. ман худам наметавонам хеле хурда ягон кефира ба ягон чӣ нахӯрам. хеле хурда наметавонам. бениҳоят ба маззаи хушрӯ омад. гармогарм самбусаи алафӣ ранги исплоқай. ман дар тоҷикистон ба исплоқа мекардам. амихе камтарак хунук мешид мегӯӣ ки амихе талхай. иям амихе маззаи ҳамура дора. намихе дӯстони азиз обеди бачаҳо да ҳам самбусаи гарма кардам, ҳам дамлама. аввал овқотшона хӯрдам, баъд самбусаошона. бинен самбуса бениҳоят ба маззаи хушрӯ омад. хамиршам ки варақини хушрӯ. иҷа ҳамун занҷабилое ки сортировка карда будам дӯстони азиз 3 баклажка шид. 2 баклажкаи 2 литра, якта 1,5 литра. ман ами занҷабила фақат ба оби хунук маҳкам мекунам. дар 2 литра 2 қошиқи калон намак меандозам. оби хунукам меандозам. меша баклажкаи занҷабил тайёр. иҷа пиёзо ман нишон додестам дӯстони азиз. пиёзои коридаги ман мехешидан, дар хона будан, бехок будан. ростӣ ов мерезам дар вай трезо доғ мезанан. баъд камтарак хок вай кардам ки ами нам кашида беста хок. анаи баклажка будагӣ апилка дошт. бинен чанд қадар баланди хушрӯ шидай. камтараки дига баланд шава. баъд баклажкара мехе синимат карда мегирам. иҷаш буридагӣ айни мушку мехе синимат карда мегирам. дӯстони азиз то влогои оянда худо нигаҳбонатон бошад. раҳмат ки бо мо буден. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунен. дар видео лайк мемонен. комментариҳои нағз менависен. то видеои оянда худо нигаҳбонатон бошад.